tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ups, no tenemos música. ¿Por qué no hay música, señor director? Ahora sí, gracias, gracias. A esta hora de la noche en Europa, estar tranquilos. Les tocó algo en el piano, Vamos a hacer algo tranquilo esta noche. Lleno el chat. Y para mejor SpaceX acaba de atrasar 30 minutos el lanzamiento. Así que vamos a pasar 43 minutos charlando. No puedo estar 43 minutos hablando, no. Voy a saludar, paso a saludar. Como corresponde. Rubén y Dorian Rottenberg son los primeros que veo. Antonio, de Ibiza Bambán. Hablando de qué? De los canes, me parece, ¿no? Estoy tratando de leer el chat. John HR, Álvaro Martín. Me encanta el ritual de Álvaro. Gracias, Álvaro. El chat está que arde, decía Álvaro hace un rato. Buenísimo, me encanta que estén todos allá. Fernando Castañón, perdón. Ana Gabriela, gracias Ana. Parece que estuviera pasando lista, ¿no? Abraham de la Melena, Eduan Zapata. ¿Cómo andan todos? Javier Martínez. Si mañana lanza de nuevo, tenemos 3 lanzamientos en 2 días de SpaceX, nos dice Álvaro Martínez, Javier Martínez. Yo mismo, hola a todos de España. Rosa Sierra, gracias Rosa. Sé que tardísimo en España. Muchas gracias. Coral Gons, ¿qué tal? Misael Fortanelli. Eri Guerrero. Una consulta un poco alocado, dice cómo estamos. Y poco veo cohetes lanzados. No entiendo. Olivier estaba por ahí, no lo vi, me lo salteé. Ahí lo vi, hola. Dice qué tal. Off-peak también. A veces el chat me pasa así de largo y me pierdo. No es que no los quiera leer, A veces se me pasan. 2303, Dani dice. Sí, el lanzamiento está previsto para 45. Vamos a poner... Ahí está la hora. Arriba del todo tenemos... Acá arriba. 2204 UTC. 2245 aparentemente sería la hora del lanzamiento. Vamos a verlo. Vamos a corroborarlo. Mientras nos vemos un anuncio, lo voy a corroborar en Twitter. ...23:48 dice SpaceX... ...que es la nueva hora de lanzamiento. César Augusto Rodríguez... ...nos saluda de la isla de Tenerife y las Canarias... ...un abrazo enorme, gracias. Un saludo a ti y a toda la banda, dice José Ramírez. Felices fiestas navideñas. Sí, la semana que viene creo que tenemos
Creo que tenemos algún lanzamiento. Vamos a revisar un poquito el calendario, a ver qué tenemos la semana que viene. La semana que viene tenemos dos caminatas espaciales, una a Estados Unidos el lunes y otra el miércoles de Rusia. Les cuento, creo que el 21, a ver, voy a revisar mi correo. Debería tener... están preparando... Voy a bajar un poquito el volumen. Amigos de la verbena están preparando algo para la semana que viene, así que muy posiblemente estén atentos la semana que viene, justamente aprovechando que vienen las fiestas, las navidades. Nos vamos a reunir algunos comunicadores de la verbena para charlar un poquito, para charlar de lo que fue este año, de lo que esperamos para el año próximo. No sé si también Frontera Espacial pensaba hacer algo. Estaría buenísimo porque lo vamos a disfrutar entre todos. Estoy mirando, estaba revisando el correo justamente a ver si tenía ya la confirmación de la fecha. Inclusive ya les dije, vamos a ponerlo acá. A ver si está al aire. Ahí está. Dear Moon. Estos son los elegidos para acompañar al japonés Maezawa en el primer vuelo de la Starship alrededor de la Luna. Si tuvieras la oportunidad de charlar con uno de ellos, ¿qué le preguntarías? Bueno, vayan pensándolo. Vayan pensando si tienen la oportunidad de charlar con uno de ellos allí. No sé quién de ellos, no lo voy a decir. Uno de ellos, cualquiera. ¿Qué le preguntarías? Busquen las preguntas y esperen al día de que lo publiquemos. Si es que todo sale tal cual como pensamos, vamos a anunciar la entrevista ese día. Y ese día me ponen las preguntas en el chat y obviamente vamos a tener la oportunidad de que te contesten las preguntas que le haces. La verdad que fue impresionante. Auriculares ya. Me canso de verlo, la verdad. No lo tengo acá puesto en el monitor y lo dejo así rodando y no me canso de verlo porque solo SpaceX hace una cosa de esta, ¿verdad? Que hace una prueba de motor y le pone un dron arriba, cenital así mirando hacia el cohete para grabarlo. Y solo ellos lo comparten con una calidad de audio que es increíble. Yo estaría toda la tarde escuchando el sonido de ese único motor Raptor que probaron aquí. Voy de nuevo, No es el Booster 7. Benja Manuel dice Booster 7, no. Es la Ship 24 esto. Alfredo Bonet, buenas noches de Mallorca, gracias, Alfredo. Bueno, sigo revisando
Duda que haya alguna novedad de SpaceX, pero no. 5:48 p.m. hora del este. Bueno, si se perdieron el streaming de hoy del lanzamiento de SWAT, les cuento. Un pésimo sonido. Vayan a verlo igual porque nos viene bien que tenga más vistas. Estaría buenísimo. Gracias. Pero yo iría al lanzamiento para decir, lo vemos. Iría a la soltada del satélite, que es esta foto que estamos acá. Es una misión muy, muy importante desde el punto de vista científico, ya que van a escanear el globo terrestre, la altura del agua en el 90% de los cursos de agua y del agua del planeta. Eso es para estudios científicos. Van a compartir los datos con toda la gente de ciencia. Hemos visto entrevistas, hay muchísima gente en serio que está puesto detrás de esto. Lo que quieren es aprender más sobre lo que se llama la circulación oceánica general. Ustedes saben que el agua se evapora, llueve, va para un lado, va para otro y los niveles cambian, varían y estamos todos interconectados. Esto me hace acordar un poco una locura, pero me hace acordar la película de Avatar, que está todo interconectado, ¿no? Lo mismo sucede con la atmósfera. Hay una regla de movimiento, o sea, circulación atmosférica en general se llama, que el sol calienta la Tierra, hace que el aire caliente sube, el aire que está frío arriba baja y se desplaza al otro, y como la Tierra gira, esa masa de aire se va moviendo y crean lo que son los movimientos de masa de aire, donde chocan la masa fría con la caliente, si se da lo que se llama el clima. Bueno, lo mismo sucede con los océanos y con los cursos de agua. Y quieren aprender un poco más y van a medir con muchísima exactitud porque ese satélite, el SWAT, tiene equipos de medición extremadamente modernos, precisos, que van a tener datos a partir de dentro de un año. Recién van a tener los primeros datos, porque al igual que el James Webb, tienen que aprender a utilizarlos, tienen que calibrar los instrumentos, van a estar 6 meses calibrándolo para luego tener las primeras medidas, y las realmente utilizables van a ser recién en 12-13 meses. Pero todo parece indicar que va a estar realmente increíble. Vean la misión, la soltada del satélite estuvo muy buena también. Lástima que el audio en el momento del despegue, la NASA, que fue quien hizo la transmisión, hizo lo imposible para estropear lo excelente que hace las cosas SpaceX, ¿no? Y lo consiguió, yo creo que lo consiguieron. Ustedes miren, vean el video y luego, digo, si ya han visto transmisiones de SpaceX, van a poder comparar. ¿Me llevas?, dice Dorian Rottenberg. En realidad no hay lugar para nadie ahí ya, porque inclusive quien eligió la tripulación fue Maezawa, el millonario japonés, que es quien paga. Y él había invitado y dijo, necesito 8 tripulantes que me acompañen. La entrevista no va a ser con Maezawa, va a ser con uno de los 8, si todo sale como tenemos planificado. Rubén dice, ayer dejé info en Discord, vayan a nuestro Discord respecto al tema de la Soyuz. Parece que podrían volver, no leí nada hoy, sinceramente, estuve totalmente por fuera. Juan Camilo González, ¿qué tal? Sí, lo primero que había escuchado hoy temprano era que justamente habían dañado algo, habían perdido líquido,
pero que no sería un inconveniente para el regreso. Qué cosa, ¿no? Qué momento, ¿eh? Tony69 dice: si la NASA fuera tan buena lanzando cohetes como fastidiando stream, ya habríamos llegado a Marte. El lanzamiento por ahora está confirmado, lo último que dijo de SpaceX, es para dentro de 29 minutos. Vamos a darle una nueva mirada. Sí, no hay cambio por ahora. But what you can start to see, because one area of the trailing airplane is experiencing more upwash than the other wing, it tends to cause the airplane to roll. And so our experimental autopilot was designed to trim that out. And so when we looked at the roll command that our autopilot was having to put in, we could tell that it was starting to sense where the wake was and starting to have to... Estoy buscando ver si acá tenemos el lanzamiento de hoy. Como estamos en el canal de NASA, fue desde Vandenberg, California. Vamos a ponerlo. Vamos a poner una repetición, vamos a aprovechar justamente, vamos a ponerlo en pantalla completa y vamos a ver un poquito vamos a ver lo que transmitió la NASA, cómo fue el lanzamiento de hoy. Esto fue T-45, que escuchamos recién, el Go for Launch, que fue el director de misión que dio el visto bueno para continuar y hacer el lanzamiento. Así que vamos a repetir el lanzamiento de hoy en la mañana. Mediodía en España, ¿no? Launch Director, go for launch. SpaceX Launch Director confirming go for launch. Range remains go, weather is go. This launch will mark the 101st mission of NASA's Launch Services program based at Kennedy Space Center. 15 seconds. Here we go. 15 segundos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition and liftoff. Liftoff of SWAT, our first global survey of Earth's surface water to study how this ever-changing resource affects our climate. And there we get a nice view from the ground camera, and also we switch to the onboard camera. Tenemos muy buena vista de la cámara de tierra y la cámara a bordo. Podemos escuchar el rugido del motor, dice. Suerte que tienen. Towards the aft end of the rockets, and you can see the Merlin engines coming to life there. And this room coming to life, really. Lots of rumble going on in here. Qué ruido que hacen, and we're dice. soon going to hear that the rocket is supersonic, meaning it's going faster than the speed of sound. El cohete está supersónico, dice. No estaba supersónico. No hay telemetría. Mechanic stress on the rocket. No hay telemetría. Look, we get nice views. Falcon 9 is supersonic. Recién ahora está supersónico. Lo dijo el director de misión. Getting a good shot of looking at the onboard cameras there. Q. Y ahora máximo Q. Y ahí apareció un T más. Next call-outs are going to come. Engine chill. And back engine chill, which means getting the second stage engine ready to start. And so which means we'll be coming up on stage separation shortly, followed by stage 2 ignition. We see this beautiful shot of all of the Merlin engines, all 9 of them lit up. That's what 1.7 million pounds of thrust look like. Lots of thrust.
So the next callouts are going to come in quick succession, so let me walk through them really quick. So at T plus 2 minutes and 15 seconds, we're going to have main engine cutoff. That's MECO, A los 2 meaning the minutos, 9 Merlin engines on the first stage are a going to los 2 shut minutos down. 15 segundos viene el momento del apagado de los motores, separación, las cofias, todo junto como estamos acostumbrados a verlo en un despegue de un Falcon 9, ¿no? Back towards Earth for that landing here at the Space Force base. And there we get a good shot of looking at the interstage. Mirando hacia adentro de la Basically, interetapa, cameras looking up towards the Stage second stage. separation confirmed. confirmado separación. And there you go. Live video of stage 1 and 2 separating. MVAC ignition. And there's a good look at the Stage MVAC one, ignition VSAC coming, startup. the MVAC engine coming to life. That's great. You are Encendido del seeing Merlin de the vacío. stage 1 booster do its flip. And now the engine bell of the MVAC engine Parece que pasa un ovni por acá, ¿no? lit up. Anoten el minuto para eso This que is a después camera escriben. shot of stage 1 here, again on its way back to Earth. Saludos de Chile, Just dice a couple of Juan seconds, Ramírez. we're gonna see Que sea un buen the payload lanzamiento con fairing buena jettison. telemetría y buen volumen, dice. Fairing separation confirmed. We just heard a call up Ahí for se fueron las fairing cofias. separation, and ¿Alguien vio here's las a cofias? good onboard No, no, no. view of Voy a detener un poquito porque quiero ver si las veo, porque no las vi hoy. Payload fairing jettison. Fairing separation confirmed. Ahí se vio un poquitito por acá arriba. Yo no puedo creerlo. Se olvidaron de apretar el botón, ¿no? Fairing jettison. Fairing separation confirmed. We just heard a call up for fairing separation, and there's a good onboard view of the SWAT spacecraft, and you can see the fairing is gone at this point in time. Another camera shot here of the engine on the second stage continuing to carry SWAT to its intended Bueno, target. voy a adelantar un We have a poquito, couple of justamente. camera views Sí. of this engine here, so you might see a couple of Stage 1, different VSAC angles. shutdown. Yeah, and then you'll see it cycling through the views of the stage 2 engine, and as we get closer to the separation, it'll go back towards. Vamos a pasar un poco para adelante. Percent of the water on our planet. As I mentioned before, seeing it landing, set it down on the pad. This is the 6th flight of this booster. This is right. Bueno, el booster Okay. ya viene are muy still próximo al awaiting, aterrizaje. Again, that shutdown Stage 2 FTS is saved. of the second Ya vamos, estamos en 8 minutos luego pasados a la hora del lanzamiento. of the second second stage. stage. Yes. No tenemos ni idea cuál es la LA does altitud, shut cuál es la down velocidad. the Pacific Ocean, No just sabemos nada de west of the esto. southern tip of Baja California. Again, exactly where we want it to be, following that well thought out planned trajectory. Yep, and the team is reporting back. Everything's looking nominal. Stage 2, it's right where it's supposed to be, and looking good. MVAC shutdown. Están apagando el And motor de you should vacío. see MVAC shutdown coming up here shortly, and there we go. Yep, SECO 1 Nominal parking orbit. confirmed. That's Bueno, the trajectory you're seeing. It's flying está en la south órbita from where it normal. just launched, and it'll continue to fly south down towards Antarctica. And so again, everything going as expected so far. The second stage is now going to coast for about 30 minutes. You can see that it is shut down there from that view. And this is a view of the spacecraft. Again, because the payload fairing has been jettisoned, you see SWAT right there on your screen. Exposed now that we don't need the payload fairing to Correct. safely get it out of the atmosphere. Lo que nos faltó In just a couple of seconds, we're going to see the payload fairing jettison. For fairing separation, and they're going. A couple of, faltó el aterrizaje, ¿no? and that cost 4 minutes between NASA and CNES, France's space agency. Coming up on the Falcon Yeah, to see the partnership really grow. plan, and as I mentioned before, and it's becoming routine. So you can see those hypersonic grid. Acá lo We vemos. just heard the call out for Acá stage vemos el 1 and 2 burn. encendido de desaceleración de It's coming ingreso back into the Earth's atmosphere. a la And derecha. there we go. We got a good video of it. Yeah, so you can see those hypersonic grid fins illuminated by the flame from the Entry burn booster. shutdown. Stage 1 Those, FTS is saved.
You see that the screen went black there. That's because they just The shut down the engine. engine. That's correct. Both stages are on As normal planned. trajectories. But I was talking about those hypersonic grid fins that you see. Those help guide the Falcon 9 booster back down towards Earth. So now that we're done with the entry burn, the next burn is the landing burn. It's just one engine right just before it touches down. Correctly. Just gently set it down on the pad. El próximo The next encendido del milestone for the booster es el second del stage is aterrizaje. going to dice. Stage 1 is transonic. Bueno, y ahí ya está transónico, Seco 1. está cerquita del piso. Yeah, and SECO 1 is the first shutdown of the second stage engine. And then for this mission, we're going to have 2 burns. So you'll Stage see 1 landing ready. Bueno, after stage 2 encendido va a shuts down, aterrizar. it'll post for a while. And then we got a good video of stage 1 It's about to land. How exciting. coming in for its landing burn there. emocionante. Again, the grid fins moving ever so slightly to make sure that it's coming down exactly how they want it to come down. Yep, and you could see the pad coming into view. There it is. Landing. Wow, those sonic And then the booms. sonic booms, trademark sonic booms, Wow. and good touchdown of the stage 1 booster. Touchdown. Perfect. Stage Oh, 1 landing is confirmed. so glad to see that live video. Again, sometimes Yes. we don't get it. That was amazing to see Yes. and feel. Really. Yes, see and feel, and we get to use this booster again. Yeah. Yeah. Again, this is the 6th flight of this booster. That is right. Okay. So we are still awaiting again that shutdown Stage 2 FTS is saved. of the second 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 stage. stage. Yes. And when it does shut down, it's going to be over the Pacific Ocean, just west of the southern tip of Baja California. What a Bueno. spectacular, truly spectacular launch. It was a very Bueno, después de un periodo will de provide insights into how the ocean influences climate change, how a warming world coaching de affects lakes varios and rivers, 30 and minutos how aproximadamente, communities can better prepare for disasters eh, and floods. justamente Are covering every pudimos ver el momento del resultado. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Un nuevo encendido, un segundo encendido de la segunda etapa. Esta es la directora de NASA JPL. Muy bueno lo que charlan. No me voy a detener, que en cualquier momento SpaceX comienza con sus imágenes. We have a mission that's going to be looking at the focus. They have to take into Y 52 fue la soltada del satélite, o sea que faltan, si bien la cuenta, están 49 abajo. We used a lot of real Launch, and now we are awaiting spacecraft separation. So SWAT, the spacecraft separating from Falcon 9's second stage. Yes, and that'll occur as we get closer to the Hartebeest ground station. And now we see a good video there of the SWAT spacecraft looking up, and then there's another cycling through of the MVAC engine. So yeah, once we get to the point where we separation occur, hopefully we'll get a good video of that. And now there's a slight chance we may get acquisition of signal from the spacecraft at that point in time, but that's not the primary opportunity to get it. Sure. So you see the telemetry data right there, stage 2, just at the tip of South Africa. You were mentioning a ground station there. It's because when the spacecraft separates from the Falcon 9 second stage, we want to make sure we know where it is, and Yes. we do that by using the ground station, Correct. right? Yeah, and the ground station is what is capturing the video that Aterriza en tierra as esta well vez. as the telemetry Aterrizó. from La the que video. vamos a ver hoy no. So that's how the team La de out que vamos a ver ground is ahora, able to see en realidad everything aterriza that's happening in the data. And actually en un barco dron. So you see the SWAT spacecraft there. SWAT stands for Surface Water and Ocean Topography, and is a joint mission by NASA and CNES, France's space agency. They had contributions from both the Canadian and UK space agencies. Yep, and once separation SWAT occurs, payload separation. Bueno, aquí vemos, There confirmada la it is. separación. video. And we're hearing some cheering here at the Mission Director Center at Vandenberg Space Tenemos Force otro Base. I'm ovni ahí, ¿no? sure the spacecraft team for CNES is also cheering in their Mission Control Center. You see the spacecraft floating away right now from the second stage.
And at this point, the launch vehicle's job is done. So the second stage will just basically kind of back off, move away from the spacecraft, and kind of take itself out of orbit, just so we don't have any junk floating around after it's completed this mission. Now, it's just so great to see all this live video. I'm still just watching it amazed, just to see it. And this is a moment that so many people have been waiting for, Yeah, right? absolutely. As we mentioned before, a lot of these people have been working this mission for 20 years. Right. And now we getting a good view of, you can kind of see the sun there from the view of the second stage, looking at SWAT floating away, and you kind of see the sun coming into view there. It's awesome. Bueno, vemos el reflejo del As a sol. member of NASA's Launch Services Program, Denton, how does it feel to be part of a program that facilitates so much great science like SWAT? I mean, it's always exciting to see that, we kind of play a role in helping enable a lot of the science that these spacecrafts provide for us. And that, Bueno, vamos a ver si SpaceX comenzó su streaming. Uy, 13 minutos todavía faltan. It's exciting and nervousness at the same time. You're excited that you get into this point in the mission, and you actually get to see this launch and to see the spacecraft go on its journey. And it's nervous at the same time because you want to make sure everything goes right. And the team and the engineering team has done a tremendous job of making sure that this mission has been successful. And so we were saying again, the next step. Muy, right? 3 horas demora. A las 3 horas recién abren los paneles solares. Oh, here. This is a shot of the CNES team. Again, this is a joint mission between NASA and CNES, France's space agency. So I'm sure everyone there was cheering the same that they were here at the Mission Director Center once we saw. Este es el centro control de la agencia francesa. Es una operación en conjunta entre NASA, la agencia francesa, canadiense y la británica. The first full pass for signal is slated for T plus 1 hour and 18 minutes. You did mention that we might get some initial data around this time, but really what the team is marching towards is that 1 hour, 18 minutes. That's when we really want to confirm signal, meaning that the spacecraft. Los primeros datos, la primera señal que van a recibir va a ser 1 hora, 18 minutos después del lanzamiento. Ride on a roller coaster, and you want to make sure after you get off you got all your belongings, everything's looking good, and that's essentially what it is. Where we waiting to kind of hear confirmation that the team in France is able to communicate to the satellite, make sure everything's good, and everything went well with the ride. Okay, so we got a couple of minutes to wait for that acquisition of signal. So until then, we'll send it back to Raquel and Nadia. Thank you, Megan and Denton. We have some more questions to get to. The first is from a student who has a question, and her name is Micaela. Hello, my name is Micaela. How long will this mission take? Accuracy with this technology. Thank you. Alessandra, speed who is with a scientist eager to use the new data. Thanks, Raquel. Yes, joining me now is Tamlin Pavelski, the SWAT Hydrology Science Lead. Thank you for being here. Oh, my pleasure. We are so excited, especially after seeing that spectacular launch, Tamlin. And right now, scientists really have to trek into the field to understand the data from rivers and lakes. Tell me, how is SWAT going to change that? Oh my gosh, it's going to change it so much. So, right now, if I go into the field for a field campaign, I might be able to go and measure a couple of rivers, a few dozen lakes. SWAT is going to be able to see lakes all over the world in places I can't even get to, where it's just impossible. And so the kind of science that we're going to be able to do with SWAT is just orders of magnitude above what we can do with just data on the ground. That said, even more powerful is going to be combining the kinds of measurements we can make on the ground with the groundbreaking measurements we'll make with SWAT. Exactly, so we're combining kind of the methods that we've already used with some new things from Exactly. SWAT. That is so exciting. And what are you most excited? What measurements are you most looking forward to? Vamos a ver qué dice esto de SpaceX. Bueno, comenzó el directo de SpaceX. Eso es una muy buena señal.
¿Qué le preguntarías a uno de ellos? Vayan pensando. Posiblemente lo tengamos, ¿eh? Dear Moon. En realidad es más agua, más 8 tripulantes y luego están los reservas, ¿no? Una de las cosas que no me ha gustado de más agua en esto es que no hay ningún latino. Entre ellos son artistas, son comunicadores. Creo que el que realmente se merece ir entre todos ellos por la tarea que hace de divulgación aeroespacial y científica, ni que hablar que es Tim Dodd. Si se merecen ir el resto, no sé, no tengo idea, pero me hubiera gustado que hubiera algún latino entre ellos. p.m. Eastern Time launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Today we're flying the first of 5 second-generation O3b MPOWER launches, which will deliver low latency connectivity. Es el primero de 5 lanzamientos que tienen para SES. Around the globe, with service scheduled to begin in the third quarter of next year. The O3b MPOWER satellites were designed in collaboration with SES and Boeing and will operate from the medium Earth orbit, or MEO, and that's about 8,000 kilometers away from the Earth's surface. The second generation satellites will be joining SES 8.000 kilómetros de altura operan estos satélites. Of 11 high throughput and low latency satellites, as well as their extensive ground infrastructure. Let's learn a little bit more about SES and their mission. Aprendemos un poquito más sobre la misión de SES y su misión. Lástima que está la música, ¿no? O3b Networks, este es el nombre de los satélites. Una nueva era de conectividad. SES's second generation medium Earth orbit system, O3b MPOWER, offers terabit level scale, the highest, most flexible throughput, low latency, and guaranteed reliability. Sin latencia, conectividad total, tanto misiones para el gobierno como para redes, incluyendo 5G, operaciones comerciales. O3b MPOWER ensures seamless operations and premium user experience wherever they are. So we started this journey back in 2017 as we were trying to figure out how we could bring... Steve Kohler es el director de SES y dice que empezaron en el año 17 con esto. But scale it ridiculously. And so here we sit on the threshold of launching this brand new constellation. There are 3 things that really differentiate O3b MPOWER by virtue of where we're flying the satellites from in medium Earth orbit. And the differentiators are its carrier grade capability, it's wherever our customers need it, and we're completely flexible in the way that we could deliver that bandwidth. And those 3 things combined make O3b MPOWER completely unique. The first 2 satellites of our initial 11 will soon be launching into medium Earth orbit. They will join SES's current O3b system at 8,000 kilometers above the Earth's surface, building on SES's pioneering legacy of empowering businesses, governments, and communities in some of the most difficult to reach places on Earth. With O3b MPOWER, we're taking that experience even further. O3b MPOWER is scaled ridiculously from the original O3b constellation, and that means that in all our verticals, in cruise, in government, in fixed data, we're able to serve not just 10 beams per satellite, but 5,000 beams per satellite. So the number of applications that we can support on O3b MPOWER has just grown hugely, and all with the ambition of making sure that we're supporting all of our customers' networks and all of their needs. O3b MPOWER's secret lies in the unique combination of the most innovative satellites, industry-leading ground infrastructure, and advanced software systems, all developed to form a future-proof network, ready to bring an extraordinary level. Estamos a 8 minutos del lanzamiento y me olvidé traer mi agua, así que abandono el barco un segundo, quedan a cargo, pero vuelvo enseguida.
At the base of the strongback, we've got a hinge structure, and we use ground hydraulic systems to pull back the strongback to a fully reclined position that'll recline even further at the T-0 mark. Bueno, lo próximo que vamos a ver ahora es Next major milestone coming up at about the T-3 minute mark. That'll be liquid oxygen loading complete. Voy a bajar un poquito el volumen de Andy. Se abren las grampas de ese brazo que está sosteniendo el cohete y la torre que está detrás, que en inglés se llama strongback, que también sirve de transporte para llevarlo allí, se retira hacia atrás para dejarlo libre para poder hacer el lanzamiento. Bueno, está completo de carga ya. Este cohete está completo de querosina refinada, que se llama RP1, y oxígeno líquido. El oxígeno está súper enfriado, está líquido, y como está a mayor temperatura de la temperatura ambiente, tiende a hervir en realidad y se transforma en gas. Y ese gas lo dejan escapar por las válvulas de sobreflujo, y cuando entra en contacto con la atmósfera, de tan frío que está, produce ese efecto de condensación, que parece humo, pero en realidad no es. En realidad son nubes de vapor. Daniel, la resolución de SpaceX, a ver, 100. Bien, uy, qué mal que estoy, mal yo. Ahora sí, mil disculpas, Recuerden, volumen al máximo. Increíble vista. No hay problemas con el clima. Está completo este cohete. Van a lanzar la misión O3b MPOWER para SES. Lo que estamos viendo ahora es justamente que están soltando todo el oxígeno líquido que está en las líneas de carga. Y a T menos 45 segundos solo falta la voz del director de misión que diga que están autorizados, o sea, go for launch. That means that its internal flight computers will have taken over the launch countdown. They'll continue to have control of the vehicle through the rest of the mission. At T-2 seconds, we'll light those Merlin 1D engines in preparation for liftoff. Un minuto, ahora sí, la computadora se hace cargo. So with that, the O3b MPOWER satellites continue to look healthy. Range and the vehicles are go for today's launch. Weather's looking great. Vamos a ver qué dice el Last major director. milestone here is the launch director's final go for launch. LD, go for launch. Go for launch. Bien ahí, vamos arriba. And with that, we're ready to launch in just about 40 seconds. So with that, let's watch as Falcon 9 takes the O3b MPOWER satellites to orbit. T-minus 30 seconds. 30 segundos, vamos. Seconds. 15, 12, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff of SES MPOWER. Go Falcon 9, go SES. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure pump. Power and telemetry nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3b MPOWER satellites to orbit. And here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we have begun tilting the engines. That's called gimbaling.
And we've begun actually moving horizontally away from the launch pad in a maneuver called a gravity turn. We're still mostly going up. As you can see, the altitude is increasing, but we're also starting to go Ese es el máximo Q, momento de máximo estrés. that horizontal speed that will get us to orbit. I apologize, I just talked over the call out there from Max Q. Qué lástima que de noche no lo vemos, pero si ven las fotos y se imaginan lo que está pasando, el cohete lo que hace es, una vez que despega vertical, se va inclinando para seguir la curvatura de la Tierra, porque la Tierra es curva. Continuing to accelerate the vehicle in preparation for several events we've got coming up in about a minute. Esa curva se le llama curva de gravedad. Dani, me traje una gorra de Uruguay, dice Héctor. Buenísimo, Héctor, gracias. Bueno, ya están enfriando el motor de la segunda etapa justamente para cuando llegue ahora el momento de que apagan estos 9 motores Merlin y se separen, arranca el motor de la segunda etapa. And ignition at about the T+244 mark. Miren cómo se siguen abriendo esas llamas, ¿no? Followed by stage separation and then SES-1. No viene el momento de corte de motor y separación de etapas y soltado de las cofias. Nico. Corte de motor. Stage separation confirmed. MVAC ignition. Encendido. Great views. Left-hand side of your screen is looking up through the interstage. Doble telemetría, como corresponde. You can see that's now a first stage view. Y ahí vemos que se abren las aletas de control de la segunda etapa. Son fundamentales para tener el control de regreso. Bueno, y estamos muy próximos a la soltada de las cofias, los semicarenados. Bueno, ahí se ven las cofias, ¿eh? Estamos mirando adentro donde está el satélite. Great shot. On the right-hand side of your screen is the top of the payload adapter. And on the, sometimes we can catch the fairing halves jettisoning away in this view on the Merlin vacuum. Again, we'll be attempting to retrieve these fairing halves once they fall back to planet Earth on a recovery vessel named Bob. No las van a recuperar con Bob. Las cofias esas, o van a intentar recuperarlos. About T+4 minutes into today's mission, had an on-time liftoff from Space Launch Complex 40 in Florida. Recuerden, este cohete despegado del complejo 40 en la Florida. First stage, using some attitude gas to reorient itself for its next major event, which is the entry burn. And on the right-hand side of your screen, we've got a great view of the Merlin vacuum engine. Una vez que estos cohetes se separan las etapas, la parte de abajo, que es donde están los motores, hace una vuelta para quedar con los motores hacia adelante, para caer con los motores de punta. En vez de caer, o sea, de seguir subiendo y caer de punta como sería lo normal, da una voltereta y cae con los motores. ¿Por qué? Porque va a prender ahora de esos motores para reducir la velocidad. During the entry burn, we relight 3 of the Merlin 1D engines on the first stage. The center engine. Miren la velocidad. A la izquierda tenemos la velocidad del booster. A la derecha la velocidad de la segunda etapa que continúa acelerando para quedar en órbita. Pero miren la velocidad del booster, como viene aumentando. 7580, 7590, 7600. Por eso, justamente para desacelerar un poco, encienden 3 de esos motores y reducen los 2000 km por hora, más o menos. Frena de 8000 a 6000 km por hora. El resto de la desaceleración lo hace la atmósfera. Y la última desaceleración la hace uno solo de los motores, que lo prenden unos segundos antes de la llegada a tierra.
as we do the entry burn, but that the rocket's plume, which is carbon-based, ends up coming back onto the surface of the rocket and leaves that nice layer of soot that you see on our flight-proven boosters. Entry burn scheduled to start here in about 10 seconds. En 10 segundos encienden los motores. Acá se ve el preencendido. Stage 1 FTS is safe. Lo que acaba de decir el director de misiones es que han puesto en seguro la segunda etapa. Y ahí está el encendido del reingreso. ¿Qué quiere decir en seguro la segunda etapa? Que ya no la van a detonar si algo sale mal. Stage 1 entry burn shutdown. And shutdown of those 3 Merlin 1D engines. Fíjense, menos de 6.000 km por hora, 5.938. Y miren cómo sigue bajando igual ahora la velocidad. FALCON9, the FALCON9 first stage that supported today's mission will be performing its landing burn for the 8th time. It's previously supported a number of missions. Octavo vuelo para este booster. 2 and 25, crewed missions 3 and 4. TWRCSat 5B, Eutelsat. Este booster ya llevó la tripulación 3 y 4. Increíble. ¿Cuándo vuela la Starship? Pregunta Mauro Ramos. Rubén. Next major event is actually shutdown of the Merlin vacuum engine that we see on our screen. Bueno, etapa 2 también la acaban de poner en seguro. Y ahí viene el corte de motor de esta segunda etapa. Ya tiene velocidad orbital. They're optimized for thrust in the vacuum of space. They actually have an extremely long nozzle compared to the Merlin 1Ds. We had our call out there for shutdown on the nominal orbit insertion. Bueno, está en la órbita nominal, o sea, en la órbita esperada. Of nominal orbit insertion. Now it sounds like we're having a little bit of telemetry issues with the first stage. Should have started its landing burn at about the T plus 8 minute 24 second mark. Expected loss of signal, Cape. So the landing burn sequence, we start a single Merlin engine on the first stage. And by now, hopefully we would have landed on our drone ship. We'll see if we can get some more information from the launch team once we get telemetry back. No tienen video todavía del aterrizaje, perdieron la señal y teóricamente está aterrizado. The mission is not over yet. We've just completed the first of 3 burns on this Merlin vacuum engine on the second stage. Este es el primero de 3 encendidos. Burn coming up on the second stage will be coming up after this coast phase. We'll ignite for a second time for a short burn. And then a third burn after that, a little bit longer after. So we'll see you back here in about the T plus 27 minute mark for second engine start number 2. See you back in about 17 minutes. In the meantime, enjoy the space tunes. Bueno, tema 27 para el próximo encendido, nos dijo Andy Tran. Así que ahora viene una espera en la cual esta segunda etapa hace lo que le llaman el coasting, o sea, la navegación, por 20 minutos más para hacer un nuevo encendido que les ayuda a dejarlos un poco más cerca a la órbita final. Un gran año de lanzamiento, dice Amade. Sí, la verdad, ha sido increíble este año. Cada año hay más lanzamiento de cohetes. Es genial esto. Vamos a poner un poco de música.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir el lanzamiento. Vamos a verlo de nuevo. Falcon9 is in startup. So with that, the O3b MPOWER satellites continue to look healthy. Range and the vehicles are go for today's launch. Weather's looking great. Last major milestone here is the launch director's final go for launch. LD, go for launch. Bueno, el director dio el go for launch. Vamos a disfrutarlo ahora sí, de nuevo. Volumen al máximo. Falcon9 takes the O3b MPOWER satellites to orbit. T-minus 30 seconds. Seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff of SES MPOWER. Go Falcon9, go SES. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure nominal. Power and telemetry nominal. Falcon9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3b MPOWER satellites to orbit. And here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we've begun tilting the engines. That's called gimbaling. And we've begun actually. Increíble cómo se escuchan esos motores y lo que nos perdimos hoy en el lanzamiento de SWAT. ¿Ah? Están dando el video del cohete, nos decía, a ver, vamos a ver. Nos decía que estaban dando el video. A ver. Uy, el aterrizaje. Se ve que descargaron el aterrizaje. La misión esta dura 2 horas 2 horas exactas con 19 segundos hasta que sueltan los 2 satélites. Me parece que es muy tarde para Europa. Son las 8 acá en América. Digo, es tarde también. Vamos a esperar 2 horas para ver solo el resultado de esos satélites. Me parece disparatado. Si no les molesta, suspendemos este streaming con el lanzamiento, con la repetición del lanzamiento. Y en todo caso, bueno, sigan en Twitter. SpaceX lo pone enseguida. Así que dentro de 2 horas va a estar en Twitter esa soltada de estos 2 satélites para SES. Engines full power and liftoff of SES MPOWER. Go Falcon9, go SES. Vehicles pitching downrange. M1D chamber pressure nominal.
Power and telemetry nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the O3b MPOWER satellites to orbit. And here's a great view from the first stage, looking down at those Merlin 1D engines. Now, during the ascent, we've begun tilting the engines. That's called gimbaling. And we've begun actually moving horizontally away from the launch pad in a maneuver called a gravity turn. We're still mostly going up. As you can see, the altitude is increasing, but we're also starting to go horizontally away from the pad, and ultimately it's that horizontal speed that will get us to orbit. I apologize, I just talked over the call out there for max Q. That is the point of maximum aerodynamic pressure and the highest stresses on the vehicle during the ascent. Now, the rocket needs to go about 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid getting pulled back to Earth. So we'll be continuing to accelerate. Qué increíble imagen, la verdad que no me canso de verlas y voy a compartir una vez más, me parece, la imagen de Twitter de la Ship 24. Recuerden, a mediados de semana vamos a tener un encuentro, seguramente lo hará alguien de los amigos de la verbena espacial. Va a estar muy bueno, ya estuvimos chateando entre nosotros lo que se está preparando. La gente de Frontera Espacial, los amigos de Frontera Espacial también están preparando algo, así que esta semana, además de los lanzamientos, va a haber actividad especial. Les agradezco montones a todos. Gracias Rubén, gracias Ricardo TG, Joan HR, Héctor González, Magali Ponce, Chuca Viglia. Lo que veo acá, los últimos. Abrajen de la Melena. En fin. Albert de la Fuente, Rosana Chávez, Adrián Braga. Eric Guerrero. Mil gracias por el apoyo de todos. Un abrazo enorme. Tengo la cena servida. Me voy a cenar. Nos vemos. Un abrazo enorme. Scotty, teletranspórtame, por favor, a la cocina. Deployment of the fairing halves. Vehicle switching downrange. M1D chamber pressure nominal.